Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Alisa. Saya akan membacakan tugas tahsin sesi 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Pada lafaz lakinna itu termasuk sif muttasil sebab dibaca pendek ketika wasol. Surat Al-Ahzab ayat 10. Izza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dzunun. Pada lafaz wa tadunnuna billahi dzununa itu termasuk sif muttasil ketika waqaf dibaca panjang. Surat Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada lafaz ar-rasula terdapat sif muttasil ketika waqaf dibaca panjang. Surat Al-Ahzab ayat 67. Wa qalu rabbana inna ta'ana sadatana wa kubara'ana wa fadalluna sabila. Pada ayat as-sabila juga termasuk sif muttasil ketika waqaf dibaca panjang. Surat Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa ghalala wa sa'ira. Pada lafaz salasila itu termasuk sif muttasil ketika wasal dibaca pendek. Surat Al-Insan ayat 15. Fayutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Pada ayat lafaz qawarira itu termasuk sif muttasil sebab ketika waqaf dibaca panjang. Surat Al-Kafirun ayat 4. Wala ana a'bidum ma abadtum. Lafaz ana a'bidu termasuk sif muttasil ketika wasal dibaca pendek. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Pada lafaz fa ana awwalu itu termasuk sif muttasil sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Pada lafaz ana fattaqun itu termasuk sif muttasil sebab dibaca wasol ketika wasol dibaca pendek. Surat Yusuf ayat 75. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna wa ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastaghfaru wa kanu qauman mujrimin. Pada ayat wa mala'ihi itu termasuk sif muttasil sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat Yunus ayat 83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum. Wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin. Pada lafaz wa mala'ihim itu termasuk sif muttasil sebab ketika wasal dibaca pendek. Sif mustadir sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Pada lafaz afa in mitta itu termasuk sif mustadir sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat Hud ayat 68. Kalam yaghnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Pada ayat inna thamuda juga termasuk sif mustadir sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu ya'dallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Pada lafaz min riban liyarbu fi amwali itu termasuk sif mustadir sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat Muhammad ayat 4.
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم. Pada ayat liyabluwa termasuk sif mustadir sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wash-shabirina wa nabluwa akhbarakum. Pada lafadz wa nabluwa juga termasuk sif mustadir sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat Ar-Ra'd ayat 30. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul wa rabbi la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Pada ayat litatlu 'alaihim termasuk sif mustadir sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat Al-Kahfi ayat 14. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Pada ayat nad'u min dunihi itu termasuk sif mustadir sebab ketika wasal dibaca pendek. Surat Al-Insan ayat 16. Qawarira min fiddatin qadaruha taqdira. Pada lafadz qawariro itu termasuk sif mustadir sebab ketika wasal dibaca pendek. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.